Hello everyone, moadto day taog Manila no. So, padong takaron sa Mactan Cebu International Airport. Moadto taog Manila dili sa pagsuroy-suroy kundi mangita ta sa atong swerte didto. Hala no. Na-excite ta pero at the same time nakulbaan sad kuno kay aerophobic paya ko. Nasugod lang akong phobia katong ni sakay bitaw kog eroplano nga hapit gyud mi na crash kay paoy pag-landfall sa Baguio. While waiting sa akong flight, na-excite ko pero nakulbaan jud ko pag-ay. Maoto wala ko kaagwanta na nawag jud ko og crew samtang naa misod sa eroplano giingnan ako siya nga aerophobic ko. Maoto nangutana siya kung fit to fly ba ko. Iniana rasad ko nga oo. Kay panaugon pa lang ko na maoy gidangat. Nakapangayo jud ko init tubig para mukalma heavy ko. Heavy pa ang turbulence kay di ay naglain ang panahon. Nagpasalamat jud kog dako nga safe ra gyud ang among flight. Pag-landing namo sa Manila, kusog kayong uwan o nasa dihang natakil po bitaw ko da say lagi nimo. Ngano bitong sige kag video. Mahirapan sa kalisod na sa kuan og Tagalog. Sa maoto, good luck na lang nako.